ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କର। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତ। ଆମ ପିଲାମାନେ କହିଥିଲେ ପାର୍ଟସ ଅଫ ସ୍ପିଚ ସବୁଗୁଡା ପଢି ଦେଇଥିଲେ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ନାଉନ ର ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ହେଲା। ଆମେ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ନାଉନ ଆଜି ପଢିବା। ଦେଖ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ନାଉନ। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ନାଉନ। ନାଉନ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ହଉଛି ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ନାଉନ ରେ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମର ପ୍ରପର ନାଉନ। କଣ ଆସୁଛି ଆମର ପ୍ରପର ନାଉନ। ପ୍ରପର ନାଉନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ପ୍ରପର ନାଉନ କହିଲେ ଯେତେ ସବୁ ନାଉନ ଅଛି ନାଉନ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ନାଁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ନାଉନ କହୁଛେ। ଥିଙ୍କ ର ନାଁ ହଉ ପର୍ସନ ର ନାଁ ହଉ। ପ୍ରପର ନାଉନ କହିଲେ ନେମ ଅଫ ଦ ପିପୁଲସ ପିପୁଲ, ବୁକ୍ସ, ପ୍ଲେସ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପ୍ରପର ନାଉନ। ଯେତେ ସବୁ ପିପୁଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାଁ କିଛି ଜିନିଷର ନାଁ ଯଦି ଆମେ ନାଁ ଦବାକୁ କହୁଛେ ପ୍ଲେସ ର ନାଁ ବୁଝିହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରପର ନାଉନ। ବୁଝିହେଲା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରାମ ଲେଖା ହେଇଛି ମନେକର ଗୋଟେ ପ୍ରପର ନାଉନ। ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ ର ନାଁ ମନେକର ଲେଖା ହେଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରପର ନାଉନ। ବୁଝିହଉଛି ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଜମହଲ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ନାଉନ। ଏଗୁଡା ସବୁ ପ୍ରପର ନାଉନ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯୋଉଟା ଆମେ ନାଁ ଲେଖିବା ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରପର। ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖୁଛେ ତାହେଲେ ପ୍ରପର ନାଉନ। ବୁଝିହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆମେ ପ୍ରପର ନାଉନ। ପ୍ରପର ନାଉନ ହଉଛି କଣ ନା ନେମ୍ସ ଅଫ ପିପୁଲ ବୁକ୍ସ, ପ୍ଲେସ ଅର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆର୍ ପ୍ରପର ନାଉନ। ପ୍ରପର ନାଉନ ସବୁବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ। କୌଣସି ପ୍ରପର ନାଉନ ଲେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କୋଉଥିରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ତାର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖୁଛେ ରାଜେଶ ତାହେଲେ ଲେଖିବା କଣ ଆର ଟା କ୍ୟାପିଟାଲ।
जदि गोटे बहिर ना लिखुचे बुझीला ताले आमे लिखिबा मनेकर लिखिले भागवत गीता ताले भागवत गीता आमे लिखिबा बी लिखिबा बड़ अक्षर बुझिउछन तेणु एई भली भाबरे प्रॉपर नाउन पिला माने हम चिन्हि परिबे तापर नेक्स्ट आसो तमर कॉमन नाउन नेक्स्ट तमर कोन आसबो ना नेक्स्ट तमर होछ कॉमन नाउन कोन कॉमन नाउन होछि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अनुसार कॉमन नाउन ए नाउन दैट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग टेबल गोटे कॉमन नाउन बुक गोटे कॉमन नाउन बुझिला तेणु स्टूडेंट कहवा जदि ताले बहुत गुडे स्टूडेंट को बुझेबो तेणु ये गोटे स्टूडेंट स्टूडेंट होछि गोटे कॉमन नाउन गोटे ग्रुप को बुझौछि मानेकर आमे कहवा बुक बुक कहले मैथमेटिक्स बुक हे पारे इंग्लिश बुक हे पारे साइंस बुक हे पारे स्टोरी बुक हे विभिन्न प्रकार बुक हे पारे तेणु ये गोटे हमर कॉमन नाउन सिटी सिटी कहले बहुत गुडे सिटी अछि मुंबई कलकत्ता दिल्ली जहाँ सब अछि तेणु ये होछि हमर कॉमन नाउन गोटे ग्रुप बुझे बुझिला गोटे ग्रुप ऑफ थिंग हो ग्रुप ऑफ प्लेस हो ग्रुप ऑफ पर्सन हो ग्रुप ऑफ पर्सन हो ग्रुप ऑफ हला सिमिलर थिंग एका भलिया ग्रुप जिंस सब थिबो से ग्रुप रे एका भलिया जिंस सब थिबो से ग्रुप रे कोन थिबो ना एका भलिया जिंस थिबो ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स हला द नेम ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स को हम कहया कोन ना कहया कॉमन नाउन बुझिला ताले बॉय गोटे कॉमन नाउन जते पिला अछि समस्त को एटा बुझे बॉय कॉमन नाउन हो स्टूडेंट कॉमन नाउन हो गर्ल कॉमन नाउन हो बुझिला एगुडा को हम कहया पिला माने कोन कॉमन नाउन बुझिला बुक बुक ता तो मु कहली कॉमन नाउन बहुत गुडे बुक सब बुक सब गुडा को हम बुक कहि परिया बुझियो से ये गोटे गोटे कोन ना कॉमन नाउन जानि पारे तो कलेक्टिव नाउन तापर देखिया हम कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन जानलो कॉमन नाउन कोन प्रॉपर नाउन कोन कॉमन नाउन कोन प्रॉपर नाउन होछ ना ता ना जदि मने करो बुक रो ना जदि हमें दे देले ताले से गेला प्रॉपर नाउन जदि खाली बुक लिखले ताले होछ कॉमन नाउन जदि मैथमेटिक्स बुक लिखले ताले से प्रॉपर नाउन हो गेल बुझिले तो बुक रो ना दे दिला माने से गेला प्रॉपर नाउन जदि बुक रो ना न देकी खाली बुक लिखिछे ताले से कॉमन नाउन सब बुक रो बुक को बुझाइ से ग्रुप रो नाम होछ बुक कलेक्टिव नाउन ता कलेक्टिव नाउन collective noun कौन collective noun describe a group of people animal or thing as one unit हला माने गोटे यूनिटी बुझे जेमति हमें कहूचे देखो हमर 11 जन प्लेयर नै गोटे क्रिकेट टीम 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 है ना collective noun तो एतिक जन पीपल को नै कि तार ना दिया टीम बुझिले जूरी जूरी माने केते जन विचारपति नै कि से कमिटी गोटे तयार हेतो ता नाइ जूरी हला गोटे गैंग हला ए विभिन्न प्रकार सब monkey a band of monkeys बुझिला ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन ए क्रू ए फैमिली बुझिला एगुडी को सब पिला माने कोन ना गोटे ग्रुप रो एतिकी जन को नै कि सेटा तयारी होछि केते जन को नै कि केते बुझिला केते जन पीपल को नै कि केते जन किबा केते जन देखो बैंड ऑफ monkeys ए ग्रुप ऑफ monkeys केते गुडे मंकी को नै दळे मंकी बुझी परछ तेणु एटा होछि कलेक्टिव नाउन मान आकु बाजी कोन कलेक्टिव कॉमन नाउन अलगा कॉमन नाउन अलगा कलेक्टिव नाउन अलगा कॉमन नाउन माने समस्त पई गोटिए ना स्टूडेंट कहले समस्त की बुझौछि बॉय कहले समस्त की बुझौछि सिटी कहले सब सिटी की बुझौछि कॉमन नाउन जिंसटा अलगा किंतु कलेक्टिव नाउन कहले कलेक्टिव नाउन कहले हमर कोन बुझिबा हमें जे गोटे ग्रुप रो ना दिया है गोटे ग्रुप रो कोन दिया है ना दिया है बुझि होछने जेमति 11 जन प्लेयर को ना लेके गोटे टीम कराई किबा 10 जन को लेके गोटे टीम कराई फुटबॉल टीम बुझि होछने एटा कलेक्टिव नाउन
କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ୍ ଅଲଗା ଏବଂ ଆମର କମନ ନାଉନ୍ ଅଲଗା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏ ହେଲା ତମର କଲେକ୍ଟିଭ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ତମର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ ଯୋଉଡାକ ମ୍ୟାଟର ଅର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ହୁଇଚ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଅର ମେଡ୍। ହେଲା, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହେଲା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରୁ ପଦାର୍ଥରୁ ତିଆରି କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଦେଖ ଧରି ନିଆ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଇରନ୍। କପର, ସ୍ୟାଣ୍ଡ, ମିଲ୍କ, ୱାଟର ଏଗୁଡା ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍। ଯାହାର କିଛି ମାସ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ମାପି ପାରିବା ଏତିକି କେଜି, ଏତିକି ଲିଟର। ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? କେତେ କିଲୋଗ୍ରାମ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ? କେତେ ଲିଟର ୱାଟରକୁ ଦେଖ ଲିଟରରେ ମାପି ପାରିବା, ମିଲ୍କ ଲିଟରରେ ମାପି ପାରିବା। ବୁଝିହେଲା? ଆର ଓଜନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ଓଜନ କରିପାରିବା। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ କହିଲେ ଦ ମ୍ୟାଟର ଅର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ହୁଇଚ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଅର ମେଡ୍। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ କୁ ତମେ ଅଲରେଡି ମାପି ପାରିବ। ଆଇରନ୍ କହିଲେ କେତେ କିଲୋଗ୍ରାମ ମାପି ପାରିବ, କପର କେତେ କିଲୋଗ୍ରାମ, ସ୍ୟାଣ୍ଡ, ମିଲ୍କ, ୱାଟର। ମାସ୍ ନାଉନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର କିଛି ବସ୍ତୁତ୍ଵ ରହିଥାଏ। ମାସ୍ ନାଉନ୍ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍। ବସ୍ତୁତ୍ଵ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଏଗୁଡ଼ିକର। ଏଗୁଡିକର ବସ୍ତୁତ୍ଵ କେତେ କିଲୋଗ୍ରାମରେ ହଉ କିମ୍ବା କେତେ ଲିଟରରେ ହଉ, ବୁଝିହେଲା? ଏମାନଙ୍କର ବସ୍ତୁତ୍ଵ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଏଗୁଡା ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ବୁଝିହଉଛି ତ? ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ ପରେ ତମର କଣ ଆସିବ? ତମର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍। ତାପରେ ତମର ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ କୋଉଗୁଡାକ? ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍। ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ ହଉଛି ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଦେଖ abstract noun are naming word heart or ear cannot see that you cannot see smell touch ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ଯୋଉଗୁଡାକ ଆମେ ଟଚ୍ କରିପାରୁନଥିବା ଦେଖିପାରୁନଥିବା ମନେକର honesty ସାଧୁତା ସାହସିକତା ଲଭ୍ ଭଲ ପାଇବା ଘୃଣା କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କୁହାଯାଏ abstract noun ବୁଝିହେଉଛି ଯୋଉ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିପାରିବାନି ଯୋଉ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ସ୍ମେଲ କରିପାରିବାନି ଯୋଉଗୁଡାକୁ ଆମେ ସି କରିପାରିବାନି ଦେଖିପାରିବାନି ସେଗୁଡା ସବୁ ସେଇ ଟାଇପ୍ ନାଉନ୍ ବୁଝିହଉଛି ସେଗୁଡାକ କହିବା ଆମେ abstract noun ବୁଝିହଉଛି କ୍ଲିୟର ବୁଝିଲ ତ ଇଏ 5 types of noun ତମେ ଜାଣିବ କଣ କଣ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତମର common noun ଗୋଟେ ଆସିଲା proper noun common noun collective noun material noun ଏବଂ ତମର abstract noun ଏଇ 5 types of noun ତମେ ଜାଣିବ ଜାଣିପାରିଲ ତ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାର ମାସ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଓଜନ କରିକି ଜାଣିପାରିବା ଲିଟରରେ ମାପିକି ଜାଣିପାରିବା ବୁଝିଲ ତାର ମାସ୍ କେତେ ବସ୍ତୁତା କେତେ ପ୍ରକାଶ କେତେ କିନ୍ତୁ abstract noun ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବାନି ଜାଣିପାରିବାନି honesty bravery love faith ଏଗୁଡା ସବୁ abstract noun ଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିପାରିବାନି ଯୋଉଗୁଡାକୁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ noun ଗୁଡାକ ଯଦି ତାପରେ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ୍ ତ ତମେ ଜାଣିଲ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ତିଆରି ହେଇଥିବ ଗ୍ରୁପ ର ନାଁ ଦିଆ ହେଇଥିବ ବୁଝିଲା କେତେ ଗୁଡିଏ ପଶୁକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦଳ ତିଆରି ହେଇଥିବ ସେ ଦଳର ନାଁ ଦିଆଯାଇଥିବ ବୁଝିହଉଛି ସେମିତି ତମର କମନ ନାଉନ୍ ତ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିବ ଯୋଉ ନାଁ ଟା ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଛାତ୍ରକୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କମନ ନାଉନ୍ ଆସିବ ବୁଝିହଉଛି ପ୍ରପର ନାଉନ୍ ତ ଜାଣିଛ ପ୍ରପର ନାଉନ୍ କହିଲେ ନା ନା ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଁ ଦିଆହେଇଥିବ ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରପର ନାଉନ୍ ବୁଝିଲ ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ ଦେଖ
ମୋବାଇल ସ୍କ୍रीनशॉट रखिदब बोली तुम मते लिखि पारिबो किछि असुविधा नहीं तुम बहिरे मते रहिछि सब नाम गुडिक विषय ताकू देख जते सब आमे कॉमन नाउन विषय पढिला कलेक्टिव नाउन विषय पढिला कॉमन नाउन और कलेक्टिव कॉमन नाउन कोडा को देखो बहुत गुडी कॉमन नाउन पढि किछि कॉमन नाउन पढिछि और किछि कलेक्टिव नाउन ध्यान जते कॉमन नाउन पढिछे बुझिला जते कॉमन नाउन आमे सब पढिछे देखो कॉमन नाउन कौन कौन स्टूडेंट सिटी बुक बॉय गर्ल एवं सब कॉमन नाउन बुझिला एमानकु आमे कोन करिबा काउंट करि परिबा केते जण बालक अछन काउंट करि परिबा केते जण गर्ल अछन काउंट करि परिबा केते स्टूडेंट अछन काउंट करि परिबा तो कॉमन नाउन छै अच्छा कलेक्टिव नाउन कहले कोन ना मन कर आमे लिखले टीम टीम रे केते जण प्लेयर अछन हम तो गनि परिबा से गोटे टीम कि दीटा टीम कि तीनटा टीम कि चारटा टीम कि पांचटा टीम टीम कि मध्ये आमे गनि परिबा काउंट करि परिबा आज पांचटा दल खेलुछन ताले आमे कहबा 5 टीम्स तो काउंट करि परिबा बुझिला ग्रुप गुडा को काउंट करि परिबा केतेटा ग्रुप अछि तेनो कॉमन नाउन एवं कलेक्टिव नाउन एगुडा होछि काउंटेबल नाउन देखो कॉमन नाउन आ कलेक्टिव नाउन ये माने हेले काउंटेबल नाउन काउंट करि परिबा अर्थात तार प्लुराल नै करि प्लुराल करि परिबा काउंटेबल नाउन का होइला ना जो नाउन को हम प्लुराल फॉर्म में प्रकाश जो नाउन रो प्लुराल फॉर्म अछि काउंटेबल नाउन का कहला काउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन का कहला प्लुराल जार प्लुराल जार हम प्लुराल फॉर्म तयारी करि परिबा जार प्लुराल फॉर्म नाही ताकू काउंटेबल हम फॉर एग्जांपल स्टार स्टार माने कोन सर तार 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 काउंटेबल ना काउंटेबल नो काउंटेबल काहे कि ना तारा को हमें प्लुराल कहि परिबा स्टार्स तारा गुडी ताकू 1 2 3 करि गनि परिबा तारा गुडी तारा गुडी कहि स्टार टू स्टार स्टार से तेणु बॉय रु बॉयज हेई परिबो मनकर अछि बॉय कोन कॉमन नाउन आर बॉयज हेई परिबो नै हेई परिबो प्लुराल फॉर्म हेई परिबो कॉमन नाउन रो प्लुराल फॉर्म करि परिबा टीम टीम रो टीम्स करि परिबा बरो तेणु जार प्लुराल फॉर्म हेई परिबो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम प्लुराल फॉर्म करि परिबो किंतु प्रॉपर नाउन मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन रो प्लुराल फॉर्म नहीं कहार प्लुराल फॉर्म अछि सर कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन रो प्लुराल फॉर्म अछि टेबल अछि टेबल से ही परिबो बुक अछि बुक से ही परिबो कॉमन नाउन बुझियो छनि जते सब कॉमन नाउन ताको हम प्लुराल करि परिबो जते सब कलेक्टिव नाउन ताको प्लुराल करि परिबो तो कोन तेणु जते सब कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन एवं कलेक्टिव नाउन तमरो कोन हबो ना काउंटेबल नाउन तेणु कॉमन नाउन आउ एला तमरो काउंटेबल को गुडी को काउंटेबल कॉमन नाउन एवं कलेक्टिव नाउन एगुडी कहला काउंटेबल नाउन क्लियर बुझी होची केउ गुडी को काउंटेबल जानि परलो तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन तो सर काई कॉमन नाउन काउंटेबल काई कलेक्टिव नाउन काउंटेबल ना कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन रो हम प्लुराल फॉर्म करि परिबा कॉमन नाउन रो प्लुराल फॉर्म करि परिबा कलेक्टिव नाउन रो प्लुराल फॉर्म करि परिबा तापर देखो तमरो बाकी आ जो तीनटा नाउन रहला कोन कोन आ तीनटा नाउन रहला तमे को सर आ गुटे नाउन रहला प्रॉपर नाउन आ गुटे नाउन रहला प्रॉपर नाउन आ गुटे रहला तमरो मटेरियल नाउन आ गुटे रहला एब्स्ट्रैक्ट ए जो तीनटा नाउन फीलिंग्स गोटे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ताको हमें प्लुराल करि परिबानी ऑनेस्टी प्लुराल करि परिबानी लव प्लुराल करि परिबानी हेट्स करि परिबे कि ना प्लुराल करि परिबानी मटेरियल नाउन आयरन आयरन को हमें आयरन्स करि परिबानी कॉपर को कॉपर्स करि परिबानी सैंड को सैंड्स करि परिबानी
मिल्क को मिल्स कर पारे वाटर को वाटर्स कर पारे बुझी परछनी तेणु एगुड़ाकर प्लुराल फॉर्म नाही बुझिला एई तेणु मटेरियल नाउन हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो किबा प्रॉपर नाउन मने कर जनक ना लिखा है तार प्लुराल फॉर्म नहीं करियो ना गोटे जगार ना लिखाई ताजमहल ताजमहल से करू ना हे करू कि ना तेणु कौन सी नार प्लुराल फॉर्म हे करू तम ना मन कर लिखाई जहाँ कि तम ना मन कर धीरेन धीरेन सही पार कि ना तेणु प्रॉपर नाउन रो केबे कौन हो पारिबनी ना प्रॉपर नाउन रो तमरो हे परिबो नाही एब्स्ट्रैक्ट नाउन रो हे परिबो नाही प्लुराल तेणु प्रॉपर नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन मटेरियल नाउन वाटर रो वाटर सही परिबनी मिल्क रो मिल्क सही परिबनी बहुवचन नहीं परिबनी तेणु जदि हम अर्थ बदल बुझल वाटर को जदि वाटर स्तम कर दौच अर्थ बदल अर्थ हो समुद्र समुद्र बुझल तेणु आमे केबे चेंज करि परिबनी प्लुराल फॉर्म चेंज करि परिबानी ए तीनटांक नाउन ସେଥିପାଇଁ ଏ ତିନିଟା ଆଙ୍କ ନାଉନ ହଉଛି ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ ପ୍ରପର ନାଉନ ମେଟେରିଆଲ ନାଉନ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ ହେଲା କଣ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ କାହିଁକି ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ ନା ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ କରିପାରିବା ତାକୁ ଆମେ ଗଣି ପାରିବା ସେମାନେ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ କ୍ଲିୟର ବୁଝିହେଲା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିହେଲା ନାଇଁ ପାଞ୍ଚଟା ଆଙ୍କ ନାଉନ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲସ ଜାଣିପାରିଲ ନା ଜାଣିପାରିଲ ନା କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ମାନେ ସେ କମନ ହେଇଥିବ ନହେଲେ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ମାନେ ସେ ମେଟେରିଆଲ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଥିବ ନହେଲେ ପ୍ରପର ହେଇଥିବ ପାଞ୍ଚଟାଙ୍କ ନାଉନକୁ ଦିଟା କାଟାଗୋରି କରାହେଇଗଲା ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ନାଉନକୁ ଦିଟା କାଟାଗୋରି କରାହେଲା ପ୍ରପର ନାଉନ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ ଏମାନେ ହେଲେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ବୁଝିହଉଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ ଏବଂ ତମର କମନ ନାଉନ ଏଇ ଦିଟା ହେଲେ ତମର କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ବୁଝିହେଲା ତ ତାର ପ୍ଲୁରାଲ କରିବ ଏ ଦିଟା ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କିଏ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ କିଏ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ କୋଉ ନାଉନ ଗୁଡ଼ିକ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ କୋଉ ନାଉନ ଗୁଡ଼ିକ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ତମେ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ମାନେ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଯାହାକୁ ପ୍ଲୁରାଲ କରିବ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଯାହାକୁ ପ୍ଲୁରାଲ କରିହବନି ଯଦି ତାକୁ ଏସ୍ ଲଗଉଛ ଯଦି ସେଥିରେ ଏସ୍ ଲଗଉଛ ସେ ପ୍ଲୁରାଲ ହବନି ତା ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଆଇରନ୍ ଆଇରନ୍ କୁ ଆଇରନ୍ସ କଲେ ଆଇରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହବନି ବୁଝିହଉଛନ୍ତି ତମେ ଆଇରନ୍ସ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖଉଛି ଅର୍ଥ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ବଦଳି ଯାଉଛି ହ୍ୟାଲୋ
ପିଲାମାନେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବଶତଃ କଟି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆସିଲା ତ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଏବେ ଆସିଲା ତ ଦେଖ। ଆସିଲା ତ ପିଲାମାନେ? ବୋର୍ଡ କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ତ? ଓକେ। ହଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ଚାହୁଁଥିଲି ପୁରା ଯେ ତମର ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଆଇରନ୍ସ କଥା କହୁଥିଲି। କେମିତି ଆମର ଆଇରନ୍ସ ର ମିନିଂ ଟା ବାହାର କରୁଥିଲି ସେଠି ମୁଁ ଏଠି ବାହାର କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆଇରନ୍ସ। ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆଇରନ୍ସ ମିନିଂ। ମାନେ ଆଇରନ୍ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଆଇରନ୍ ହଉଛି ଆମର ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍ ଆମେ କହୁଛେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଇରନ୍ସ କହିଲେ କୋଉଟା ନା ଆଇରନ୍ସ କହିଲେ ତମର ଲୁହାକୁ ବୁଝେଇବନି। ଲୁହାରେ ତିଆରି ଉପକରଣ ଗୁଡାକୁ ବୁଝେଇବ। କିଛି ଉପକରଣକୁ ସେଟା ବୁଝେଇବ ଆଇରନ୍ସ କହିଦେଲା ମାନେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜିନିଷ ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା ତ ବୁଝିଲ ତେଣୁ ତମେ ତ ଜାଣିଲ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଆଉ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍ ବିଷୟରେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍ କୁ କେବେ ବି ଆମେ କଣ କରିପାରିବାନି ଯେମିତି ତମକୁ କହିଲି ଆଇରନ୍ ଆଇରନ୍ ଅର୍ଥ ଲୁହା ଆଇରନ୍ସ କରିଦେଲେ ଲୁହାରେ ତିଆରି ଉପକରଣ କିଛି ଉପକରଣ ତେଣୁ ତାର ଆମେ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍ କିଏ ହେଇପାରିବ ସାର୍ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍ କମନ କିମ୍ବା କଲେକ୍ଟିଭ। ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍ କିଏ ହେଇପାରିବ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାଉନ୍ କ୍ଲିୟର ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତାହେଲେ ନାଉନ୍ କେତେ ଟାଇପ ର ଆସିଲା କେତେ ଟାଇପ ର ନାଉନ୍ ଆମେ ପଢିଲେ? କେତେ ପ୍ରକାରର ନାଉନ୍ ଆମେ ପଢିଲେ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ଚିହ୍ନେଇବ ଯେ କଣ କି ପିଲାମାନେ କଣ ଆସିବ କି ଦେଖ କି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଚା ଚା କୋଉ ପ୍ରକାର ନାଉନ୍ ନା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍। କାହିଁକି ଆକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ ଆମେ କହିବା ଚା କୁ? ନା କାହିଁକି ଚା କୁ ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ କହିବା କାରଣ ଆମେ ଚା କୁ କଣ କରିପାରିବା ନା ଚା ତମର କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍। ଚା ହଉଛି ତମର ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍ ଚା ର ତ ପ୍ଲୁରାଲ ଆସିବନି ଚା ହଉଛି ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ। ଚା ହଉଛି ତମର ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି ଏ କପ୍ ଅଫ୍ କିମ୍ବା ଟୁ କପ୍ ଅଫ୍ ଟି ଟୁ କପ୍ସ ଅଫ୍ ଏମିତି କହିପାରିବା ଟୁ କପ୍ ଟୁ କପ୍ସ କହିପାରିବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ୱାନ୍ କପ୍ ଟି ଟୁ କପ୍ସ ଟି ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଫାଇଭ୍ କପ୍ ଟି ମନେକର ଫାଇଭ୍ କପ୍ ଟି ଏମିତି କହିପାରିବା ଫାଇଭ୍ କପ୍ ଟି। ପାଞ୍ଚଟା ଟି କପ୍ ଆମେ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଇଏ ହଉଛି ଟି ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍ ତେଣୁ ସେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍। ଟି ହଉଛି କଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ ଚେୟାର ପିଲାମାନେ କଣ? ଚେୟାର ଦେଖ କଣ ଚେୟାର କମନ ନାଉନ୍। ଚେୟାର ପିଲାମାନେ କମନ ନାଉନ୍ ବୁଝିଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି କମନ ନାଉନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ୍ ଏମାନେ ହଉଛି କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଚେୟାର୍ସ କରିପାରିବା। ଚେୟାରକୁ ଆମେ ଚେୟାର୍ସ କରିପାରିବା କେତେଟା ଚେୟାର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଗଣିପାରିବା। ଚେୟାର ତେଣୁ ଇଏ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍ ଇଏ ହେଲା ତମର କମନ ନାଉନ୍। ଇଏ ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ ହବନି ଇଏ ହବ ତମର କମନ ନାଉନ୍। ଜାଣିପାରିଲ କିନ୍ତୁ ଟି ତମର କଣ ହବ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦେଖ ଇଙ୍କ୍ ତମର କଣ ଇଙ୍କ୍ ହଉଛି ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ ଦେଖିବ କମନ ନାଉନ୍। ସଙ୍ଗ ଦେଖ ସଙ୍ଗ ଗୀତ ସଙ୍ଗ କୁ ଆମେ ସଂଗସ କରିପାରିବା ଗୋଟେ ଗୀତ ଦିଟା ଗୀତ ତିନିଟା ଗୀତ ଗୁଡାଏ ଗୀତ ସଂଗସ ହଉଛି କମନ ନାଉନ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗ ଅଛି ତେଣୁ ଯେତେ ସଙ୍ଗ ଅଛି ସବୁଗୁଡା ଗୋଟେ କାଟାଗୋରି ତାକୁ ସଙ୍ଗ କୁହାହଉଛି ସଙ୍ଗ ହଉଛି ତମର କମନ ନାଉନ୍। ସଙ୍ଗ ହଉଛି ତମର କଣ କମନ ନାଉନ୍ ବୁଝିହେଲା। ମ୍ୟୁଜିକ ପିଲାମାନେ ତମର କଣ ହବ ମ୍ୟୁଜିକ ମ୍ୟୁଜିକ ନା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ନା ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା ବୁଝିପାରୁଛ ତାକୁ ସିନା ଶୁଣି ପାରିବା କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିବାନି।
ତେणु म्यूजिक ହେଲା ପିଲାମାନେ କଣ abstract noun ये abstract noun म्यूजिक ର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ ନାଉନ୍ ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି abstract noun material noun proper noun ଇଏ ହେଉଛି ତମର ଅନକାଉଣ୍ଟେବଲ ନାଉନ୍ कौन कौन abstract noun material noun proper noun ये तीनटा हଉଛି କଣ ନା uncountable ଆଉ ତମର common noun ଏବଂ collective noun ଏ ହେଲା ତମର countable AR ତମର କଣ ହବ AR ଦେଖ AR material noun ହବ AR ତମର କଣ ହବ material noun ହବ AR କୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ କଣ କରିବା AR କୁ ଆମେ କେତେ ଲିଟର ଏୟାର 5 ଲିଟର ଏୟାର ଧରି ନିଆ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ କହନ୍ତି 15 ଲିଟର ଗ୍ୟାସ୍ 20 ଲିଟର ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ଲିଟର ଗ୍ୟାସ୍ ନା 5 ଲିଟର ଗ୍ୟାସ୍ ତମେ ତାକୁ ମାପି ପାରୁଛ ମେଟେରିଆଲ ମାପି ପାରିବା ମାନେ ମେଟେରିଆଲ ଯାକୁ ଓଜନ କରିପାରିବା ମାପି ପାରିବା ସେ ମେଟେରିଆଲ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କଣ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ ତାହେଲେ ତ ସେ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ କେବେ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନୁହଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନାଉନ୍ ହଉଛି ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଇଏ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍ ବୁଝିହେଲା ତ AR କୁ ARs କରିପାରିବାନି 5 ଲିଟର ARs କରିପାରିବା 6 ଲିଟର AR କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ତାର ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇପାରିବ ଷ୍ଟାର କଥା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର ତମମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଷ୍ଟାର ହେଇପାରିବ ଷ୍ଟାର ହେଇପାରିବ ଆକାଶରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ତାରା ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ତାରା ଅଛନ୍ତି ଯେମିତି କ୍ରତୁ ପୁଲ ପୁଲସ୍ତକ ସବୁ ତାରା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ତାରା ମଧ୍ୟ ଅଛି ବୁଝିଲନି ତେଣୁ ତାରା ସବୁ ତାରାକୁ ଷ୍ଟାର ବୋଲି କୁହାହଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟେ କମନ ନାଉନ୍ ଆର ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଅଛି ମୁଁ କହିଛି କମନ ନାଉନ୍ ଆଉ କଲେକ୍ଟିଭ ଏ ଦିଟାଙ୍କ ହଉଛି ତମର କଣ ଇଏ ତ କଲେକ୍ଟିଭ ନୁହେଁ କମନ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବୁଝୁଛନ୍ତି କମନ ସବୁ ତାରକା ଗୁଡିକୁ ଷ୍ଟାର ବୋଲି କୁହାହଉଛି ବୁଝିପାରୁଛ ଫୁଟବଲ କଣ ହବ ଫୁଟବଲ ତମର ଫୁଟବଲ ଟା ପିଲାମାନେ କମନ ନାଉନ୍ ହେଇପାରିବ ପ୍ରପର ନାଉନ୍ ବି ହେଇପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛ ସେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଇଏ ତମର ନାଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଗେମ ର ନାଁ ଏଇଟା ଫୁଟବଲ ହଉଛି ଗୋଟେ ଗେମ ର ନାଁ ବୁଝିପାରୁଛ ଗୋଟେ ନାଁ ଯେହେତୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରପର ନାଉନ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଖ ଗେମ ର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଫୁଟବଲ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ନାଁ ଫୁଟବଲ ବଲ୍ସ କରିପାରିବେ ବୁଝିବ ଯଦି ଗେମ ର ନାଁ ହବ ଫୁଟବଲ ବୁଝିପାରୁଛ ପ୍ରପର ନାଉନ୍ ବୁଝିହଉଛି ନା ବୁଝିହଉନି ତେଣୁ କମନ ନାଉନ୍ ବି ହେଇପାରିବ ଫୁଟବଲ ବୁଝିହଉଛି ତେଣୁ ଦିଟାଙ୍କ ସେନ୍ସ ଅନୁସାରେ ହେଇପାରିବ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ତମର ପ୍ରପର ନାଉନ୍ ହେଇପାରିବ କମନ ନାଉନ୍ ହେଇପାରିବ ବୁଝିପାରୁଛ କମନ ନାଉନ୍ ହେଇପାରିବ ସବୁ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି ବୁଝିଲା ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛୁ ତେଣୁ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କହିପାରିବା କମନ ନାଉନ୍ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ଦେଖ ମନେକର ଏଠି ପ୍ରପର ନାଉନ୍ କେମିତି ଫୁଟବଲ କେମିତି ପ୍ରପର ନାଉନ୍ ଫୁଟବଲ ଇଜ ମାଇ ଫେଭରାଇଟ ଗେମ୍ ତେଣୁ ଗେମ ର ନାଁ କଣ ଫୁଟବଲ ଗେମ ର ନାଁ ହଉଛି ଯଦି ଗେମ ର ନାଁ ଫୁଟବଲ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ର ନାଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ବୁଝିହଉଛି ନାଇଁ ଗେମ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ ତାର ନାଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଫୁଟବଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଅଛି ଗେମ୍ ହଉଛି କଣ କମନ ନାଉନ୍ ଗେମ୍ ହଉଛି କଣ ନା କମନ ନାଉନ୍ ଗେମ୍ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କଣ ନା କମନ ନାଉନ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଗେମ୍ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ କମନ ନାଉନ୍ କେତେ ଗୁଡିଏ ଗେମ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଅଛି ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ଗେମ୍ ବୋଲି କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ବୟ କହୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛେ ସେମିତି ଗେମ୍ ଗେମ୍ ର ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଁ ଦିଆହେଇଗଲା କଣ ନା ଫୁଟବଲ ତେଣୁ ଫୁଟବଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରପର ନାଉନ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମନେକର ଦେଖ ଇଏ କଣ ଦେଇଛି ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖ ଆଇ ବଟ୍ ଏ ଫୁଟବଲ ଆଇ ବଟ୍ ଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ କୋଉ ବଲ କିଣିଲୁ ଆଜି ଫୁଟବଲ ହଉଛି କଣ ନା ଫୁଟବଲ ହଉଛି ଗୋଟେ କମନ ନାଉନ୍ ଫୁଟବଲ ଏଠି କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ କମନ ନାଉନ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଟବଲ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ ର ଫୁଟବଲ ଅଛି
क्रिकेट बॉल विभिन्न प्रकार क्रिकेट बॉल अच्छे मनकर आम कहे क्रिकेट बॉल ताले क्रिकेट बॉल विभिन्न प्रकार अच्छे ना टेनिस बॉल विभिन्न प्रकार टेनिस बॉल अच्छे गोटे प्रकार टेनिस बॉल नहीं फुटबॉल से विभिन्न प्रकार फुटबॉल अच्छे बुझे ना बुझे से फुटबॉल है बर्तमान कमन नाम से प्रपर नाम गोटे गेम को बुझाऊला बोली ता ना है प्रपर नाम से एटी बर्तमान गेम को बुझाऊ बुझे केते गुडे जिनसर ना को बुझाऊ जोटा फुटबॉल केते गुडे बॉल ना हूँ फुटबॉल बुझे तेणु ये कमन नाम क्लियर बुझीला ना बुझीलानी केते बेले फुटबॉल प्रपर नाउन होची फुटबॉल केते बेले प्रपर नाउन हो जाउची फुटबॉल केते बेले कॉमन नाउन फुटबॉल केते बेले प्रपर नाउन हो जाउची फुटबॉल केते बेले कॉमन नाउन बुझीला तो एलिफेंट तो कथा देखो गोटे एनिमल ना एलिफेंट इज माय फेवरेट एनिमल ना कोन एलिफेंट तमर जो फेवरेट एनिमल थी एनिमल होची गोटे नाउन कॉमन नाउन जिते सब पशु अच्छा समस्त एनिमल आम कहे जिते प्रकार अच्छा समस्ते एनिमल समस्त एनिमल समस्त एनिमल कहले समस्त बुझे तेणु कॉमन नाउन देखो गोटे ना दिया जोड़ा कि एलिफेंट एलिफेंट है कौन बर्तमान हो प्रपर नाउन बर्तमान एलिफेंट है कौन प्रपर नाउन बुझीपारे कारण ये एलिफेंट कौन कहूँ ना एलिफेंट प्रपर नाउन कहीं ना कहीं स्पेसिफिक जे ए एनिमल टा एलिफेंट जा जे की फेवरेट एनिमल बुझुनी तापर देखो सब्जेक्ट आकार में लिखा है आई सॉ एन एलिफेंट मु गोटे हाथी मु गोटे हाथी देखी को हाथीटा बोली सेमति किछि माने मु गोटे हाथी देखी एठी जेमति हाथीटा स्पेसिफिक होउची निर्दिष्ट जे माय फेवरेट एनिमल होउची एलिफेंट तो फेवरेट कोन मो फेवरेट होउची एटा स्पेसिफिक निर्दिष्ट तेणु से प्रपर नाउन एलिफेंट से प्रपर नाउन ठीक है एटी एलिफेंट कोन स्पेसिफिक नय सो आन एलिफेंट मु एलिफेंट देखी एलिफेंट बहुत गुड एलिफेंट अछि तेणु एटी एलिफेंट मु गोटे पिलाटा को देखी आई सॉ ए बॉय आई सॉ ए बॉय तेणु बॉयटा कोन कॉमन नाउन एटी जेमति आई सॉ एन एलिफेंट एलिफेंट वाला कॉमन नाउन तेणु सेंस अनुसार सेटा कॉमन नाउन हबो बा प्रॉपर नाउन हबो सेटा बुझिला सेंस अनुसार क्लियर जानि पालो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन आ विषय जानि पालो जोड़ाई के समग्र पिला माने कोन काउंटेबल जोड़ा को हमें कोन कहबा ना काउंटेबल नाउन बोली हमें जाने क्लियर बुझिला तो नाउन पिला माने तमे जदी देखो देखो एटा गोटे वाक्य देछि ए सेंटेंस को देखो despite several hardships he did not leave the path of unhonesty देखो ऑनेस्टी कौन ऑनेस्टी होची गोटे नाम ऑनेस्टी को प्रकार नाम ऑनेस्टी को प्रकार नाम प्रॉपर नाउन ना कॉमन नाउन ना कलेक्टिव नाउन ना एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना मटेरियल नाउन ऑनेस्टी को नाम ऑनेस्टी को प्रकार नाम प्रॉपर नाउन मान तो गोटे ना को बुझेबो कॉमन नाउन ना कलेक्टिव नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी है जेहेतु एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल ता पूर्व ए कि मान लागि परिबो ता पूर्व ए कि मान लागि परिबो ना तो मान लागि परिबो बुझिला ना बुझिला तेणु ए भली पिला माने हमें नाउन को चिजिबा बुझियो एटी देखो रोहन कोन रोहन ब्रोक ए चेयर रोहन कोन को नाम प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन चेयर कोन कॉमन नाउन केते गुडी चेयर विभिन्न प्रकार चेयर को चेयर को बुझी पड़छ तेणु ये चेयर
चेयर वाला कॉमन नाउन। देखो नाउन ऑब्जेक्ट आकार लिखा जाय परिबो सब्जेक्ट आकार भी लिखा जाय। नाउन को हम ऑब्जेक्ट जगह लिखि परिबा सब्जेक्ट जगह भी लिखि परिबा। नाउन को जगह आछो फंक्शन ऑफ द नाउन। नाउन तमरो सब्जेक्ट आकार लिखा जाय परिबो नाउन नाउन मध्ये ऑब्जेक्ट आकार लिखा जाय सब्जेक्ट जगह नाउन आसी परिबो ऑब्जेक्ट जगह भी तमरो नाउन आसी। क्लियर बुझिए। रोहन ब्रोक ए चेयर नाउन कोन भांगिला चेयर भांगिला तेणु चेयर वाला तमरो ऑब्जेक्ट बुझिला चेयर तमरो एठी कोन ना ऑब्जेक्ट रोहन होउची कोन ना सब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट जगह नाउन भी आसुची ऑब्जेक्ट जगह तेणु नाउन रो फंक्शन कोन नाउन फंक्शन ऑब्जेक्ट भलिया फंक्शन करि परिबो सब्जेक्ट भलिया फंक्शन करि सब्जेक्ट टाइप रो फंक्शन करि परिबो ऑब्जेक्ट भलिया फंक्शन नाउन मध्ये का जगह आसी परिबो ना प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन पर मध्ये आसी परिबो हैला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देखियो हम क्लियर बुझियला। बुझियला ना नहीं देखो ये आगुड़े वाक्य दे तो टीचर पनिश्ड कुणाल टीचर वाला तुम सब्जेक्ट टीचर कहले को आगु जे टीचर को ना ना जेतु ना नहीं तो प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बुझियो कॉमन नाउन टीचर वाला कॉमन नाउन पनिश्ड वाला तुम वर्ब कुणाल कुणाल वाला प्रॉपर नाउन जोड़ी के ऑब्जेक्ट आकर लिखा टीचर का पनिशमेंट देले कुणाल कुणाल वाला कोन ना ऑब्जेक्ट का को देले कुणाल पनिशमेंट तेणु कुणाल वाला तुम ऑब्जेक्ट ये मतलब प्रॉपर नाउन तेणु नाउन ऑब्जेक्ट जगह आसी पारछि सब्जेक्ट जगह आसी बुझिला तो ऑब्जेक्ट तुम जानि तो तुमको व्हाट लगे प्रश्न कले वर्ब যদি व्हाट लगे प्रश्न करबो ऑब्जेक्ट आसीबो हुम लगे प्रश्न कले भी ऑब्जेक्ट आसीबो एटा तुमको आगु तुमको कहै देखा है अजय प्लेज क्रिकेट विथ कुणाल अजय प्लेज क्रिकेट विथ कुणाल अजय कहा साथी क्रिकेट खेलुची खेले कुणाल साथी खेले अजय हला सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन प्लेज तो तमरो वर्ब कोन खेले क्रिकेट खेले क्रिकेट पिला माने कोन क्रिकेट गोटे गेम रो नाम बर्तमान हे गेल बर्तमान क्रिकेट गोटे गेम रो नाम गोटे खेल रो नाम तेणु ये हला प्रॉपर नाउन विथ गेला पिला माने प्रीपोजिशन का सहित ना कुणाल सहित कुणाल वाला तुम प्रॉपर नाउन कुणाल वाला तुम कोन प्रॉपर नाउन पिला माने ए जो प्रॉपर नाउन आसी ये प्रीपोजिशन पर देखा विथ वो प्रीपोजिशन साथी आसी विथ प्रीपोजिशन साथी तेणु प्रीपोजिशन रे ये होची कोन ना ऑब्जेक्ट ये होची ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन तेणु ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जगह गोटे नाउन आसुची माने वेरी इंपोर्टेंट 10th रे तो बहुत दरकार आछे देखो कौन सी ऑब्जेक्ट रो प्रीपोजिशन और विथ टा होची कार प्रीपोजिशन ना कुणाल तेणु विथ प्रीपोजिशन रो ऑब्जेक्ट के ना कुणाल तेणु कुणाल पई कुणाल वाला कोन ना नाउन ताको दी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन ना ए नाउन डाला ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन এই নাউন কো কাম করছি না অবজেক্ট র কাম করছি কার অবজেক্ট র কাম করছি না প্রিপোজিশন র ভার্ব নো দেখো ক্রিকেট जो ক্রিকেট হচ্ছে গোটা অবজেক্ট অজয় খেলে কোন খেলে না ক্রিকেট খেলে ক্রিকেট হলা কোন না গোটা অবজেক্ট এবং এই যে ক্রিকেট বলি যে অবজেক্ট নাউন প্রপার নাউন এই নাউনটি কো আকারে কাম করছে অবজেক্ট কার অবজেক্ট না ভার্ব র অবজেক্ট এটি ক্রিকেট जो নাউন প্রপার নাউন সে ভার্ব র অবজেক্ট রূপে কাম করছে বাক্যে কার অবজেক্ট রূপে কাম করছে ভার্ব র অবজেক্ট রূপে কাম করছে কিন্তু এটি जो নাউন কুনাল प्रॉपर नाउन ये कहार ऑब्जेक्ट रूपे काम करछ ना प्रीपोजिशन र ऑब्जेक्ट रूपे काम करछ देखो ताले नाउन को जगह लागि पड़छि सब्जेक्ट जगह लागि पड़छि ऑब्जेक्ट जगह लागि पड़छि एवं प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन र ऑब्जेक्ट रूपे लागि पड़छि क्लियर जानि पालो ये मते व्याख्या मते से আছে देखो इन द पार्क पार्क होछ गोटे कोन ना प्रॉपर नाउन बुझियो छनी अच्छा कुनाल प्रॉपर नाउन
ये मतलब विथ प्रिपोजिशन साथ आसी इन प्रिपोजिशन साथ आसी बुझिला ये सब डिटेल्स को हम जानिले कोटो जगह रे हमरो ये तीनटा जगह तमे फंक्शन प्रिपोजिशन साथरे केमति आसुची सब्जेक्ट जगह रे केमति आसुची ऑब्जेक्ट जगह रे केमति आसुची तमे जानि बुझिला तो ए विषय तमे माने ଗୋଟେ ପେଜ ରହିଯାଇଛି नाउन ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି କିଏ ଆସିଲା ଯଦି ନାଉନ ଜାଗାରେ କିଏ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରୋନାଉନ ନାଉନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରୋନାଉନ ସେ ସବଜେକ୍ଟ ଜାଗାରେ ଆସିପାରିବ ଅବଜେକ୍ଟ ଜାଗାରେ ଆସିପାରିବ ପ୍ରିପୋଜିସନ ପରେ ଯୋଉ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି ତା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ବୁଝିହେଉଛି ନାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରୋନାଉନ ସେ ତମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରୋନାଉନ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ କରିଛୁ ବୁଝିହେଉଛି ନାଇଁ ଏଇ ପେଜ ଏଇ ପେଜ ଏଇ ପେଜ ଏଇଟା ଯୋଉଟା ରହିଛି ଆମର ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବୁଝିହେଲା ଯୋଉଟା କି ନାଉନ ତମର ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଆସିବ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ କେମିତି ଆସିବ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଧରିନା ଯୋଉ କୁହାହେଲା ଦେଖ ଅମନ ଇଜ ସିଙ୍ଗିଂ ଏ ସଙ୍ଗ ଅମନ ଗୋଟେ ଅମନ ହେଲା ପିଲାମାନେ ସବଜେକ୍ଟ ଅମନ ପ୍ରପର ନାଉନ ହେଲା ଇଜ ହେଲା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ସିଙ୍ଗିଂ ହେଲା ମେନ୍ ଭର୍ବ ଭର୍ବ ମେନ୍ କଣ ଗାଉଛି ନା ଗୀତ ଗାଉଛି ସଙ୍ଗ କଣ ନା ସଙ୍ଗ ହଉଛି ତମର କମନ ନାଉନ ସଙ୍ଗ ହଉଛି ତମର କଣ କମନ ନାଉନ ଏଠି ସଙ୍ଗ ଟା ଅବଜେକ୍ଟ ଆକାରରେ ଆସିଛି କାହାର ଅବଜେକ୍ଟ ନା ଭର୍ବର ଅବଜେକ୍ଟ ବୁଝିଗଲି ଦେଖ ଅମନ ତମର ସବଜେକ୍ଟ ଆକାରରେ ଆସିଲା ଏଇ ନାଉନ ଟା ତମର ଅବଜେକ୍ଟ ଆକାରରେ ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ତା ଆଗକୁ ଚାଲ ତା ଆଗକୁ ଦେଖ ମନେକର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି ରୋହନ ୱାଜ ଏ ଡକ୍ଟର ରୋହନ ୱାଜ ଏ ଡକ୍ଟର ରୋହନ ହେଲା ପ୍ରପର ନାଉନ ସବଜେକ୍ଟ ଆକାରରେ ଆସିଛି ୱାଜ ହେଲା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ଯୋଉଟା କି ମେନ୍ ଭର୍ବ ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବ ଏ ଡକ୍ଟର ରୋହନ ୱାଜ ଏ ଡକ୍ଟର ଏଇ ଯୋଉ ରୋହନ ୱାଜ ଏ ଡକ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ରୋହନ ୱାଜ ଏ ଡକ୍ଟର ରୋହନ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ହଉଛି ଗୋଟେ କମନ ନାଉନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ସେ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡକ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତୁ ହେଲା ସେ ପେଡ଼ିଆଟ୍ରିକ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମେଡିସିନ ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତମର ଶିଶୁ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସବୁ କଣ ନା ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତେ ହେଲା ଡକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ହେଲା କମନ ନାଉନ ତେଣୁ ଡକ୍ଟର କିଏ ଡକ୍ଟର ନା ରୋହନ ଡକ୍ଟର ଏଠି ପିଲାମାନେ ଡକ୍ଟର ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟର କାମ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଭର୍ବ ୱାଜ ଭର୍ବ ରୋହନ ଆଉ ଡକ୍ଟର କଣ କରୁଛି ନା ଲିଙ୍କ କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ରୋହନ କିଏ ରୋହନକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛି କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ରୋହନକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛି ୱାଜ ଭର୍ବ ପରେ ଇଏ ରହିଛି ଇଏ ପିଲାମାନେ ଅବଜେକ୍ଟ ନୁହେଁ ଇଏ ଅବଜେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ ଅବଜେକ୍ଟ କାହାର ଆସିବ ଯୋଉଟା ଆକ୍ସନ ଭର୍ବ ତାର ଆସିବ ଅବଜେକ୍ଟ ବୁଝିଲା ହ୍ୱାଟ ଲଗେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଏ ରୋହନ ୱାଜ ଏ ଡକ୍ଟର ରୋହନ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତେଣୁ ରୋହନ ବିଷୟରେ କଣ କରୁଛି ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ ଦଉଛି ରୋହନକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛି ଯେ ରୋହନ ଜଣେ କଣ ବୋଲି ତେଣୁ ଆକୁ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ କଣ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କାହାର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନା ସବଜେକ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଆକୁ କହିବା ଆମେ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ତେଣୁ ନାଉନ ଏଠି କଣ କାମ କରୁଛି ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି ଜାଣିପାରୁଛ ତ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କୋଉଟା ମନେକର କହିବା ହି ଇଜ ଏ ଟିଚର
ସି ଇଜ ଏ ଗାର୍ଲ। ତେଣୁ ଏ ଗାର୍ଲ ସିଏ କଣ ଗାର୍ଲ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ, ଟିଚର ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଭର୍ବ ଟାକୁ ତମେ ଦେଖୁଛ ସେଇ ଭର୍ବ ଟାକୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଏ କଣ ଲିଙ୍କିଂ ଭର୍ବ। ସେଇ ଭର୍ବ ଟାକୁ ପିଲାମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ ଲିଙ୍କିଂ ଭର୍ବ। ଆକ୍ସନ ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ, ନୋ ଆକ୍ସନ, ନୋ ଆକ୍ସନ। ଏଠି କିଛି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଭର୍ବ ଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଲିଙ୍କିଂ ଭର୍ବ। କିଛି ଆକ୍ସନ ହଉଛି, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କି? ଲିଙ୍କିଂ ଭର୍ବ ରୋହନକୁ ଡକ୍ଟର ସାଥେ ଲିଙ୍କ କରୁଛି। ଯେ ରୋହନ କଣ ନା ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଲିଙ୍କିଂ ଭର୍ବ। ବୁଝିହେଲା? ତେଣୁ ଏଠି ଏଇ ଡକ୍ଟରକୁ କହିବା ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ଡକ୍ଟରକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅମନ ଇଜ ଏ ଟିଚର, ଟିଚର ହେଲା କଣ ସବଜେକ୍ଟ। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିହେଲା? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିହେଲା ଏ ସରିନି? ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଆକୁ ନୋଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡା ତମେ ମାନେ ଲେଖିବନି। ଯୋଉଠି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଗୁଡା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଗୁଡା ତମେ ମାନେ ଲେଖିବନି। ବାକି ଆଉ ସବୁ ଗୁଡା ତମେ ନୋଟ କରିବ, ନୋଟ କଲେ ଜାଣିବ। ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ଲିଙ୍କିଂ ଭର୍ବ କୋଉଟା ଜାଣିହେଲା ନା ଜାଣିହେଲାନି? ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କୋଉଟା ଜାଣିହେଲା ନା ନାଇଁ? ନାଉନ କେମିତି ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କାମ କରୁଛି? ନାଉନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୋଉ କାମ କଲାଣି, ନାଉନ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆସିଲାଣି ତମେ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆସିଲାଣି? ନାଉନ ଆସିଥିଲା ସବଜେକ୍ଟ ଜାଗାରେ, ନାଉନ ଆସିଥିଲା ଅବଜେକ୍ଟ ଜାଗାରେ, ନାଉନ ଆସିଥିଲା ପ୍ରିପୋଜିସନ ଅଫ ଅବଜେକ୍ଟ, ନାଉନ ଅବଜେକ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରିପୋଜିସନ, ନାଉନ ଆସିଥିଲା ସବଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ। ଦେଖ ହି ଇଜ ଏ ଟିଚର, ଇଜ ହଉଛି ଲିଙ୍କିଂ ଭର୍ବ। ସେଇ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଟାକୁ ବି କୁହାଯିବ। ବୁଝିହଉଛି? ଯେହେତୁ ସେଠି ଆକ୍ସନ ହଉନି, ଜାଣିପାରିଲ ତ? ଏଠି ତମର ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ତ ଜାଣିଲ ତ ପୁରା। ବାକି ଆକ୍ସନ ଭର୍ବ ଗୁଡାକ ଏମିତି ତିନିଟା ଫର୍ମ ତମର ଥାଏ। ଆଇ ଏନ ଜି ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଏସ୍ ଇ ଏସ୍ ଫର୍ମ। ଏଇଭଳିଆ ପାଞ୍ଚଟା ଫର୍ମ ରହିଛି ଆକ୍ସନ ଭର୍ବ। ଏ ବିଷୟରେ ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ବିଷୟରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ପିଲାମାନେ ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ବୁଝିହେଲା? ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। କାଲି ପଢିବା, କାଲି ରାତିରେ ତ କ୍ଲାସ କରାହବ ହେଲା। ଆମେ ତଥାପି 8:15 8:15 ରେ କ୍ଲାସ କରିବା। ନାଉନ ବିଷୟରେ କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ତ? ହେଲା, ନାଉନ ବିଷୟରେ କ୍ଲିୟର ଜାଣିପାରିଲ ତ? ବାକି ଯୋଉ ମଝିରେ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରୋନାଉନ କଥା କହୁଥିଲି ହେଲା। ଆମେ ପଢିବା ନାଉନ ପ୍ରୋନାଉନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ପ୍ରୋନାଉନ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚାପ୍ଟର। ଏବେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଟା ପଢିବା। ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କଣ? ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କେତେ ପ୍ରକାରର ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ପଢିବା। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ପଢିବା। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ଆମେ। କେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ରହିଛି ହେଲା। କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ପଜେସିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଛି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ। ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ନ୍ୟୁମେରାଲ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ପ୍ରପର ଆଡଜେକ୍ଟିଭ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ବିଷୟରେ ଏବଂ ପୁଣି ସେଇ ଅନୁସାରେ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲସ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କିଛି। ତାପରେ ସେମିତି ପାର୍ଟସ ଅଫ ସ୍ପିଚ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମେ
ଗୋଟି ଗୋଟି କିନି ବୁଝିହେଲା ତ? ଏଗୁଡ଼ିକ ତମେମାନେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ରେ ଦେଖିକି ତମେମାନେ ନୋଟ୍ କରିବ। ଯୋଉଟା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ସେଗୁଡା ଲେଖିବନି ବାକି ଆଉ ସବୁଗୁଡା ଜାଣିଲ ତ? ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।